Good morning mga ka-Vortes and welcome to my YouTube channel. Charot. Ayan. Saturday, so it's Bulagaan Day. Okay. Uy guys, huwag nyo naman kalimutang suportahan ng aking kine sa Philippines. Nasa Toktik na yan. I-check out nyo na. Support, diba? Para more videos tayo and more vlogs. Diba? Oh, visit nyo na yan. Kinesa Philippine Store. Nasa Toktik. At saka nasa P-Shop. May pimple ako sa nguso. May make-upan ko na lang yan mamaya. I'll see you later. So ito na nga mga ka-Vortas. Nandito na tayo sa TV5. Ready na ba ang mga legit Dabarkans? Ayan na sila. Nakapila na sila. Let's go guys. And then after nito magpa-park lang ako. Tapos on the go na. Diba? Ganon. Let's go. Let's go. Team Red, Team Blue. Ay, performance pala ni Mengay ngayon. Ayan. So yun nga mga ka-Vortas, nandito na ako. Halika na, maglakad tayo. Mainit, buti na lang nakakinesa sunscreen tayo. Para laging protected kahit matindi ang init ng araw. I-check out nyo na sa Toktik. Nasa Toktik na yan. Let's go! Kami nating legit Dabarkas na nag-aantay-look. Kasi magpa-perform si Mengay ngayon. Tignan mo ang Samantha. Kakagating lang. Pak! Mga grand finalists ng ating Give Me 5. Nagpa-practice na sila. Nag-internalize sila. Ayan. So, good luck sa inyong lahat. Sana may uwi nyo ang mga papremyo. Ayan na po silang lahat. Okay, perfect. Ayan. Batang mama. Ayan. Si Cher. Hi, Cher. Good morning. Junre. Good morning. Ayan. O, pak. So, tapos na kami mag-makeup. So, later, I'll see you sa studio. Tapos na sila mag-perform with Mengay. Guys, congratulations! Ang galing-galing nyo. Napanood ko. Yan. Oh, diba? Perfect. Merry Christmas, Amber. Feeling ko masarap. Lagyan nyo lang na. Lagyan nyo lang sa pinstop. Sarap. Give me 5 on the board. In 45 seconds, give me 5 na tao. B. Na parte ng katawan ng tao. Letter B. English daw. English. Letter B. Back. Breathe. Blood. One. Okay, buttocks. What? That's a part of the body. Wala sa board. Backs. Brows. Brows. Breast. Come on. Beard. Foot, back. Isa na lang. Isa lang. Taas. Brown hair. Brows. Pass. Black hair. Good luck. Timer ready. Coaching. Give me 5 on the board. Timer starts now. Tao, hayop. Bagay. Oo. Bagay. Pasko. Hindi. Sa loob ng bahay. Oo. Sa loob ng bahay. Sana. Oo, pwede. Parte ng bahay. Pagtapos mo sabihin lahat mo. Wala kayo kakampi. Kami magkaka-t-shirt. Ang proud room ng mga mababait, mga demure, at mga malilinis. Matatahimik, malilinis. Look around. How lucky we are. Si Amber nandito.
Wala to. Face card. Sana all. Girls, ready na kayo? Ready na. Ready. We are ready. Merry Christmas sa mama kong napakabait. Blah blah. Video yan. Zach! Shout out. Congratulations, Yellow. Merry Christmas and a Happy New Year, everyone. I love you all and I'll see you next week. Bye for now. Merry Christmas sa mga babies. Merry Christmas, Mom. Merry Christmas. Thank you for being with us. Oh, but 2 years na. Next year. 2 years na tayo next year. Hindi, May may suso ko isang man. taon pa lang. May suso ko. Sa taon pa nga lang kami. Merry Christmas to your subscribers. Thank you so much, guys. God bless. God bless. Bye for now. See you next year. See you next year. And the winner is Palakpakan! Congratulations! Mabuhay ang mga LGBT! Congratulations ha! Thank you! Bye-bye!